हेलो सांग मैंने केमे शिखा व्यंजन वर्ण क ठू ल पर्यंत आसतु शिखा। प्रथमे क करू कमला, ख खरू खट, ग गरू गछ, घ घरू घर, रे किसी शब्द न थाए किंतु आम को व्यवहार करी अन्य शब्द गढ़ी परिबा। जेमती कि प्लस क अंक, प्लस ख अंक, च चरू चक, छ छरू छतु, ज जरू जल, झ झरू झरणा, निय नियरे मध्य किसी शब्द न थाए से आम आपको व्यवहार करी अन्य शब्द गढ़ी परिबा। जेमती कि निय प्लस छ अंश, निय प्लस छ अंश, ट टरू टगर, ठ ठरू ठक, ड डरू डंगा, ढ ढरू ढमणा, ण ण को आम व्यवहार करी कौन शब्द गठन हो न थाए किंतु ताको आम शेष मझे व्यवहार करी शब्द होता है। जेमती कि बण, त तरू तारा, थ थरू थाली, द दरू दरजी, ध धरू धनु, न नरू नई, प परू पत्थर, फ फरू फौज, ब बरू बग, भ भरू भजन, म मरू मक्का, ज जरू जम, र ररू रथ, ळ
ଳରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଝିରେ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ହଳ, ବଳଦ, ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ମଝିରେ କିମ୍ବା ପଛରେ ରଖି ଏ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଟାୱାର, ତାଲବେଶ, ତାଲବେଶରୁ ଶଗଡ଼, ମୁଧୁନେଶ, ମୁଧୁନେଶରୁ ଷଣ୍ଢ, ଦନ୍ତେଶ, ଦନ୍ତେଶରୁ ସପୁରୀ, ହରୁ ହଳ, କ୍ଷରୁ କ୍ଷତ, ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ମଝିରେ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ରଖି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଭୟ, ଲରୁ ଲଙ୍କା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଓ ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଶବ୍ଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।